sa tanan. Good evening, good evening, good evening. Una na sila aning gitawag og samyang. Sama ni noodles na ni sa Korean. Then I want to taste this one. Ingon nila it's very spicy daw niya. I have not spice tolerance. Ug unsay dagan ani ron. Give me water. Please prepare the water. Saan ni may tagtutbukin eh. Lami kay tutbukin. Uy, naanap yung kuan sa eskwelahan, ang Korean. Yes, 2 batches. Nayan ako i-send sa mo ha, sa sayang. Okay. Speaking of Korean. Isa ni, halang ni, dili. Halang. Sige, challenge. Minum sa tadag tubig. Ma, dagat ikag tox alat ika ma. Kaya I know it's very spicy. And then I will eat now this samyang flavor. Ah! Nawala ng halang. Ano sasabi mo? First, Langa, oy! no water challenge. Naabot pag yun sa lips. Halang kinado. Ipahurot din ninyo. Yes. Wala na. Sidok na ko. Wala na. Challenge lang mahutad, dyan naman. Pag di mo roti ka, magawas. Na! Challenge lang. Si GB, huwag siya ka-try. Bakit mag-open? Na-open na, you are my witness. Videoin na lang na pagkagabi eh. Ang book ko, sige open na yun tayo makasundiri. Makuha ko na ka ng bindang vlog, madam. Horror. Okay, horror. I do some or. Halanga, Jud. Tikang halanga. Reflection. Reflections. Tubig mo, be. Ano mo gawin? Give me more bata. Halay ka eh. Ice. Hala, uy. Ano sa man yung mag-ice? Hindi ko magkaon? Para mga tamis madapat. Ay. Ano, halang ko eh. Dapat tamis ang inumon. Ang inumon ka uno. Hama. Dili na siya mawala eh. Hukar, be? Mga 2 minutes mawala na na We're siya. so poor that we don't even have asukar. Yeah. We don't asukar in this house. And Grabe Jud kahalang, guys. don't you want? Magmukbang dahil tabi yan. That's all.